کدوم که در کانال ما بار اول است حتما در کانال ابونه شوید و کلاکولچکا بچرخید تا که از نوارهای نو ما بخبر نمانید. رقم های من در روی اکران شما و در پایین ویدیو. اگر شما خانه فروشی یا تامین فروشی داشته باشید در واتساپ من یا وایبر من نویسید، ما به پول رکلام میکنیم. به پول. خانه فروشی واقع هست در مسکوسکی اوبلاست، استرینسکی رایون. یک خانگاه است در یکم اتاج قرار دارد. 30 متر کвадрати. مکتب صادق در نزدیکیش است. نرخش 2,850,000 روبل. علیش هم کرده می شود. با دوشنبه باشه میگه. رقم ها برای تماس در روی اکران شما ایما هسته. مغازین فروشی در شهر دوشنبه محله 65 دو مغازین. نرخش 1,250,000 روبل یا علیش کرده می شود. با خونه در دوشنبه باشه میگه. 80 متر کвадрати. رقم ها برای تماس در روی اکران شما واتساپ ایما هسته. خانه فروشی واقع هست در نوحه شهریناب، قشلاق даъват. 10 سوتیق زمین، 4 در خانه، کلیدار، سویت دارد. درختای میوه دهنده هم دارد. داکیمنتاش 100% است. نرخش 2,500,000 روبل. رقم ها برای تماس در روی اکران شما ایما هسته. حوله فروشی واقع است در شهر قرغونتپه، دهات کارگزی سبزوات جایگیر است. سوتیقش زنگ زده از صاحب خانه پرسان شوید. رقم ها برای تماس در روی اکران شما واتساپ وایبر هسته. خانه فروشی واقع هست در گورод Тула، Багратинский район، улица Липки 4. دو комната квартира در 4 этаж قرار دارد. 50 متر کвадрати. با همه چیز چارش فروخته می شود. با همه شرایطش مهیا. گاز، سویت، کانالизатсияш هست. داکیمنتاش 100% است. برای ایجاد گرایدانی کردن هم می شود. نرخش 850,000 روبل. باز سودا کرده می شود. رقم ها برای تماس در روی اکران شما واتساپ وایبر هسته. камази фурӯшӣ воқеъ ҳаст дар ноҳияи Тоҷикобод. камаз дар ноҳияи Тоҷикобод қарор дорад. дар ҳолати хуб, номер помер, ҳамаш документатсия балон палон, ҳамаш нормалнияй. 50,000 нархаш. номеро барои тамос онарои кардем. нормальни состояния. ягон айб надора. сворш меша ҳайшмени. алло нигабон, худоҳофиз. тимос амира реклама кара. уна документоша рои кардем. моторш хеле, солаш хеле, да ҳамаи ҳуҷҷатоша рои кардем.
агар ба шумо маъқул бошад рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо ватсап ҳастанд. хонаи фурӯшӣ воқеъ аст дар шаҳри душанбе 33 микрорайон, гардиши маршруткаи 13, бинои 12 этажа дар дуюм этаж қарор дорад. тухонага, туалет, баняш, балкон дорад. 77 метри квадратӣ. нархиш 350,000 сомонӣ. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо ватсап, вайбер ҳастанд. хонаи фурӯшӣ воқеъ аст дар шаҳри сарбанд. 10 сотиқ замин, 3 дар хона, 1 калидор, 1 баня дорад. ремонт кардагианд. ремонтҳои замонавӣ. об светаш ҳаст. дарахтҳои мевадиҳандарам дорад. нархиш 150,000 сомонӣ. боз савдо карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. бародаро, видеои мо ба охир расид. агар дар видео лайк мондаги намошед, ҳатман дар видео лайк монед ва видеоро моро поделиться кунед дар ватсап, вайбер, имо ва фикротона дар комментаре нависед. айгуҷо хонаёвем, айгуҷо мошин, айгуҷо заминҳои фурӯшиёвем, шумо фикротона нависед, мо кофта ёфта баҳри шумо пешкаш мекунем. хайр дӯстони азиз, то видеоҳои оянда.